Yo, alors Imam Bakasu. Naam, bismillah. Yo, hankabi ini membe lanu sante wala Abubakar maneti jama ka fay ken kobo. Oto kamala ni bismillah kabe fo TV station to sante. Follow ini mol sinyo konton etela mo jumati anen sante bi sabati mo dol. Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karbe kondon, karotu tankabanin kile, mahaji karot, 20. Imam Bakaw fo kona, mahaji sobe akonda kalifo. Kalamela be kondon kabe fo, ala telefonu bondo, be nemende diam kante. Anemene ka porkamo lamete. Karbe kondon porkamo la. Kalbe nimbaraka dua ke be kairola kalbe melondi Imam Bakaw fo bana ka kawandodo anen forumodo anen karandodo bismillah fula kola ala baraka bismillah wala mutonyati an kabide lamuro kabnale na e kabe fo TV le still now and lobe men nak mo la wala sek ala haji Bakaw Imam Bakaw su e fo fanati comme be ala nyami ay men fo drone ngalo wala kabando anen karandlo oto kamala say cina dum kacha dantal kono melbe hewrum bi sante ni imam lafta kamen kacha yo den imam fofana fulo lafta ka nyinin karoke budan tandilla la shimma ko to baka purka o jelu senan dinne because then where mo jama konto fili bakere because ngagel bi mulka kumale bar fodum kumala moyrla problème mo bolata ba wala fa am lan les problèmes ba pour que mo nyinta ka kuno famni pour mo sa understand kumala do kumala jang ako Imam Bakaw su ala nani le ay kila nani o kadanje jakaloti bake meti la kaban wala moy lale am meti la manke biti mbek mala ngin tofola o lekata Yusfa Sonkoti abe jamani ako ite ala nene le ite kilale Bakaw fo so talba bayan be ko men kono ya lan bayan daga kan do ga ko la mai be jamani kile on to yan yo kuma yaraman da mano de idan to fo namna kuma ma na yilla fa den da bla ko kan kono pagi aman jara ya lan mo me albe be jamani kile ite ma lon fa ita kibar mo be alon nyora ida kala no la wala men hakilo ta den na hakilo ma so wala ba men da bar suro sino la endon tiyan di amala ala ko kila ko mo ba ka so to me kala ko kala barande ka kila warande ka dino sino da alfa polo la sura ko do ka ko ndi mo ba ka so dunya ko ne kala wala kasiya do men so kidabo do men kan do anu kana fasaro sani mo kana fo kala nin kila ninde anin mo be jama'an kile ya ba hakilo do be la lola nyame anin po ndi jumalo wala wala nan be ko jabo fang na balo ga nam na bla na kuma kono ba ya na de tere mo ko ba mo si wa hakilo do nya be tele bulo la mo ka fo so le be tunde so wala ko so ko dala so ambande nya be ko e mala mo ale nya di le si ko ma ni se ma boje banda nya be mo la le hakilo nya be mo la yo mol kana fiya mol hakilo la enya be fen ko la mo ka fani fen shon le fanani e bandanya wala ni hakilinya anu mol la ala be jarle mol e nyaano ni ba gawsi wonne warati lo boyla mol la kila mo shone yo ba gawsi do fen ko ala ko ko nda anen ka kila la ko indi anen ka kidabo lo karande kidabo lo kulo kidabo jumalan qur'ano la ala jumalan ko lo fasar mole na forum sa kidabo kemesi forum banen forum do ne to ko nda forum ni sanjilulo na forum ko sanjilulo mun e bertin nanete ye linyo yara jamol be diam kanje kitabu kemen men karan qur'an faso na hadiso yo kemen hadiso da masiya do ala ko kila ko ana alu fallo sala kende ko do kitabu kulo nya bala na fasaro lumolu mo ga ba ka kuma de kawandola abera bian bi mo be ka diam la Allah ma me ba ka si politician de nendilande diam lande jalende o bi abe ala men kamol kala mo ala mo akilo so wata nso shedano le katunga de lamin ya konton fala
nyanda konton fande lamini wato wati yaka kabandol senne inko jele ala lulu lamini ke la kabandola kol senne ko jele lamin dan fa ala lulu mo sedale because mbi chana lo min tole because nte nka ni imamul ke be la moyle bari ndene na maje akada damin bari nka mo ala ko mo konle bari anyway problem tiji han kabi funding chawni anata tente mbake anshay ana manne bandi because nyala video le ni video kemelum tan say ni lulo be mu ite baka flit say anyway bari lafta janni bedina la kisra dol ko no folo pour foyte entelonde ba fay mantelon kata kuma fonde fana male so lafta je fo mole foyel londe ba fay malon ede ba ha ma hajir ne long okay fine kumara kon ba fiara ne alpasar ha kon ne long say an ne do fo mo ba ke du mar kilon fam mo hakil yo good ndela mo into fam bakari kon don manet bari ni jamala bandi ndu ka tay ko mandi ten ko bola ayi yo so mo fayre no me do ma da fond yo so ma da fond ja da man ji ya long fana ko don fo mo be long ha nde ngamen fay ka ca kono ngai ko ba ka sum te fanne maje bari ngala kasito la moyle ngala video jele comme gon kangin dol be la moy nyami ko ndol fana be nyami bari nen na mallo la jato comme go ngako bi imam ba ka aussi ngam bulo diala di semto ni imam to man mi la be so ngo kay kumbo kono kaja kono ay tan ko fonte mu jaram ko letiba kay woto ngawo ko labi kay ntiman ke jaram ko ti yaji because and ngawi ko mol men kanana wallahi muta nyami ala wiro la fandado na rakacha ko teke because ni funding ko ete ci balake la ko la ba ko and then comme ko nyaade ngi ko man na san den fam yala ko fo sinya jama ko fanka so kono bayo be ka non dino fanka so jiyo si ala nyinde ka non dino kono bayo la mo be nya bala balu kono ya mo malon ya la family ya la halo la nya bala krandola fanka so ti don non dino kono bayo la ko fo ana si bale o sable bay sun garo kana nin ko be sa ada fon bo na programme ko fe na to fon na ko mo la moy tan ko ni te ba kan yame bari min no kayda don fanka so ya da kono bayo non dino ba ka la ko si ado to ya to manwo ya mano hakil mal nyala na lo na nyala e ka son fa na lo nyala men mo to min jara bala ba ka son fanka so da si ada ka non di kono bayo ngoro fa se mande be ke ma fande be kala do ni la anin na dango e dulalu fo men man be da ngoro ko indi do ba bondi na programme ko no fam e programme do na de wala nga dango namna la ko namna do hanin mo kilim be ka ko ala ko yi namna la fe lo may fam alen da fam be ka yalla mbe me fo jamanu mo le bi ten forum kendo nin kawan la kendo si a bada mo ko mo nen na la may yalla non ko mo fo la ma akilo so ra ka fo men wala nyen akilo so do la bi forum be kering o sa so la karola ni moro la kala si ara ke mo le e be kitabul kando ka so do e be kitabul kando moro do même musufi do même musalafi do ba be la da men na be ngakila man to kando qur'an pa mo itra kenya namna mo kando dina kitabul kila la kitabul qur'an la akamol to lu fa kena ke tombo mo fana ni hakilo ko la mai fo kala wado ta wala mo la fo fala kuma on to nyar fande to nyar fo ko tisli jamano si ado tile ngala fama na karambale aba ni mo le nyo kala ni nyo bo ba ni nyo le na me fo mo no la la mai la kala la mai ya sa da mo bodan nen do fo programme ga ni nyo sabo and ni nen da do ya de men to fran jani be mo ta tan fo do be fo nya o sa so don kondo ser mo yulu tan de be kala la ni kida wala mo la mo le jamano nya be mo le kamol kande kila la kidabo la dinol men man kile kidabo do kidabo ko ba ka fi kidabo kene kan di sangilu ala forma kidabo nin kidabo ba kila la hadith on kan da sero yule kilen mande ga kala te mare mande ko sa wala mo fo ira wato ban dine da mo nendi la ko mo la moy wala ka spiu yin ka men fo nyima foto nya o si ara hakil ma fana si ara o yi piundi fan kamo be da na te ma de tanamo
forum ni diamla ni be diamla kila man to le molbe suraren karawla kida bolbe siare ni karawno ta mol karande nim mem man tala mo karando fo mo non mo kana la mayle mo ma ba shi mara na ko ni kuma kende fo la may na den da barajo la nen julla ina den da jurba nen to malla nen kallan la molula o man jara fa mo tala and mo kanyo sabal go fala mo toñade fala en don de toñade Manyo kelela bisu manyo malula bisu sumakunda janke kunda jancholi ela jansu sunkari bao nyanti kelela jancholi ela jansu alibado mola bafelela telemo samsa manyo kelela manyo kelela besu manyo malula besu sumakunda janke kunda joli besu manyo kelela manyo kelela besu manyo malula besu sumakunda janke kunda joli besu ite ala kidman la kina ala nenna be nyaade nyola ye sabari ni to me sabari o di tiol lamba lamay la lamba mo kanela taymo we si tolla sun kara surabina sila da ko ano fasal na karanta kabusur baka ga mo jamante bibi lala ngamo me ngama jiso melo ngamo lo kije mo ga jara mo kemede bi ken sama ji mo mbe mo lo kira jara karo bela be bolso ya ko na ye be da mo fasal de qur'an wala bi baka fo na tin be men kira na sura ko na talbol ta wala ye sabari ye mo na obula mo kanela mo ni to ta ifo nyala parce que baraji ta mari nyanya sura na ala lele parce que men non de kamol nya balale akira ba ko sifat kamol dan wala ba kausu ya ni fa mo jama bukala moyo ngani men ko eten comme ko yalon dunia kay abenyamen dron fo ngam ko nyam don nata do fana je ko deke mina la ban nanyim fo ni je fondon mina la go karani kende ke biring ana nyaato ban kabuje kana tubabdu anin abe manko do men najam mi dama nim fole gel akana hani fenke bar ko ngol la faddan tan la bul fole sharia fulo ni mol malon nga man salo do fa kay harma de mut abuko le ko tum nyetum murmuru sojala tum nyeta sojala la ko ma gelem biya karam buko ko alin kana nyo kiskisi bayta do ko nakada kiskisi roti ite mo do ko molo kan ni ko ya ko man salo kon e ko ni ko mo jaw fa itala borta ilo tay mo be do do le jaw mo fananti yo do ba fa la abanda so na taaje ko de ke safer la do liya safi kay tan ko imam ba kawsi musulul la ñini yaji musululu ko musulul la ñini ko kabrim pres makama meta donc ina da kilum bra kullo ko foko mo sortal bo wala ka don la ko ya lon be sanjilo ko man na afo ma ko dan fo forum modo comme ko antar soro don be forum modo soro ni sala ka ya mo do fla mo so sa mo nan na di amo ko lon na le ko mo men foje lon na do ko mo so ta mo nan de
dolo ko adam man kenan do mo mazhabul nan ko en fasar la ko yo e ko man lonna tofu ko ti man lonna tofu ko lonna be man lonna tofu yala o fon comme lonna sodo karanna ko ana fasar la ite namno kidi lon ko karanna do nyo wala nyin taso o kayda ite fon man karanne comme ni ko misi mam ton ko lulle wala son karo son kidi do jo lo mbala kayda le manke dina kana no le yan no lonna ko ana ayo nin fuki ala ne hadiso lo nyo sabo be kidi lo mendo e kidabo karan ko ana fasaro e ko fona ni ko mo do mo fulal de sabanane sa o kidi o ko do mo no kontiro mo kontiro jelle sa o kontiro mo nan de mo fasiara nan de fo lulle fo tan mo ni aka ko fula for nyaado fula ni aka ro mo jelle ni ko saba for nyaado saba ni aka ro mo jelle walla ni ko fula ni saba ni aka fu o man lulu siba walla ni ko na ni taro kontiro ko ana fasara dole ya fasarde dole ma fasada lonna do pamol to fon fole majabu imam maliki da malaka danda nando abu hanifa ko danda la sa fay ka si ano tan wol mo mollel to de imam do ni be ni tolbo anu fasar la men no tol farman sara ni fo fasaro ni do ni fo fatwa ni do bir wol wol to li o dadi e go ba ka ko musulu fu do dadale e go ba ka ko musulu fu do dadale yo e ke afi o kila jahila le tandi ete kila la sunno la fo ka jarte be kila sunno londila imma lon ko ano fo la fasaro kuloro ko mole yo sabani na ko musululu do ka dada do ka manda hani de dunya men fon ko na Nigeria ya le la do le sara londe mole be je musu ke mesoro musu tangwa hani be balore dunya men fon ko na saudi mole be ka musu jama ni siru fon ni jaga ko nen to ban ko ka musu jama ni ani do man sala do hani be balwo men fon ko na ila mo ya lundo ma dila ko ina na je lon na dal ya no mar ko mu ka ko le de won mo hakilo mu ka ko le de mo te balore la mo ya londo ko ita na musulu tiyoje ina na mo je men ko be dara lon na mo ro ya lo ti de dina kalama ka ni na do mo le yo ta ko ko do ko be dina lo do kuma ko do data tella na wa ka ko ko dala je o ma wala ajbe nte jaato bimbela so musulu jamante fa bela musu tallu la de nembe bitana musu so do nte de dankila musu wala musu tallu janne sange mo sawa sambe musu fulanyenna nembe bitana musu so do la walla si momo susunda ba en jamano musole siara kiode non ne jebe do fal musu jamaati wala ite la kuno mo do te be mo la bayende ke ite de dina koro ande ne be dina la koro mo jelle musululo nyini mo jelle ko musululo dara kala naldo ibe dan la ba mo kino jaato ite bolo bayende ke ite de dino do ite la balo ko te mala ko jaga ngodo mo na ne musululo nyini imala sirfo do mo na ne musululo nyini imala saude ka siya musululo imala ne jira ka musu kemi nyini ite balo ko la dino inya fanda ko be twado ina noje ya lo ko te mo ya kono ina noje kida fa de te kila kara kono ite be mo kina bayinde ka woto itin nana mo la fo ba ka su doro o dote ite man kara ba ka su mu de kara modi parce que nyan no lo na tafsiro do ane hadisu ane waqiye membe kirin ban ko kan inde ma ko musulul fa mbole nyente ko musu tallulu comme inde mi da ani da fa nyan so musu sama samu ite san fa be yendo murundla talibo na muso ye talibo din nan ba mu da ye muso nan ba mu dal inde ma ko musulul fa ta ko musu dantala ndunda mama ita mawlon balu ko do te man kala mada dino to ni kala mada de nane mo jo yo do te ba ko kilen bay ndolla abe mun da do ko abay ndo fote e ba fula ala nene e ba fula musulunyi abe mun da do ne jana ane mo ba ane man be on interendo e ko lon ne e kana tala je kana al musu jama al fongo muslim al mut har bi ma do sajo baro na ka fo to dula be kibaro ne jana la mo do le mufitan senyi e la bugula haram yo ko la sarado ko mustanze de sarado ina kidi de sanji lulu de sarama abo ndino abura jana da musu tan lulu laga afa balo de sanji tan ko de sanji lo afara ya je mela kare fo bala wado ko mo ko be jo mobile sa ni oje lon na lo fana di anen lon na le la kidi ite ko ba ka su doro wala ka fo musu lulu dadale fo ga fo mala nyane bula do ya le te de kala mutarin yen dino de mo politique ko de mo do bayndo yimu to nyana halalo ane harama bonyo dolati ndi hane de fone mem muso dile na sama ba ni ngay moy muso mel la ba muso do be ja sila ba kawsula ayla fa do so ba kawsula ken bidande to an bide ya to na fatima da to bin amalo ko ba kawsula ko muso jamal ana de fo sama ni yo mo so wala mo ko la de yi na lo tama e ba jela di ma de protidla wala sama fon do ga yo sama ro dola misi mo nyane la dino kala mutalla ima hani magal
ni gambe sun ko do be ngako nte sun no la makala o kam mo bi wonde fa politiko fo ya jame fa fitna ko mo nyanne le dino kam dalla dino ma ke sana bina kan dino tan to na dino to abarka bake o fanda fana ya nga funding ke ro hono Italy commande nabi kata kanale ako otmo kunyimbe duri ako ni imam ba ko suka indane fo akaya sakile de bari anyway ako kula mo ya cross bake da kiskis bake de ada nan ni na kata ko no ay ko mo nyimbi la nyela ako ni ba ko suka fandane fo ja kaya sakile lonal ja sak no media to akbar kure mi an ko moya ko kikaraw subaka adam tangi ndam banat amana fe lan waka so ay ko into to ko anyway na taji fanan ko de ko imam bako ko muso isa la nyoya in ko malali haji ala kuma men kada don ko mala fo ko mo hanan so taliban ya tafsiron dambidala ya la wa afnafo lonna dalali de lonna gadi amanira tafsiro do o pendo ni lonna le nyo sabaje comme langue ya arabo kan qur'ano gira walla ara ko anna Allah musol sika fu dawoda wa anna Allah musol an sabu hasru wa do harsa wa anna shitum comme fasarnya do wala dawoda ina silano walla ila fena ila wato wato yo sa anna shitum comme londo ka so bele ni nga sai ke yasi bulana muso da kono ba kani ya maliki fonyi nga imam maliki fo muso esike abula no muso da kono ban furu nyolo maliki ko na de nyambula ke muso ke ke asusu ke ofna si muso musi asusu adala na alta nyambula bai abele date be ala nya da abele date sai bani ala do muso do e be kala nya do bai sai kela muso korji ken ko date la bai la muso ka korji ken padalle ka me balandi la muso korji bale ka ke do kenenke ko korji ken walla ka muso do korji men de muso jena la wa haram da bai fo la muso ka bele date lon na ko ane abe date bani yelo bala ina te la le kam den dawoto le foni man toro e do ado musku kolon walla ke ko kolon yelo be muso ina sila no badale sadabu o lon na la ko modo sa ni ay korji ya lon korji ken mo ko mendi mo ko la adala mai na ke baya da musulma mai kafir ma don na mu la ko din non le ka ke na bi ka ke baya din non ka go yu ka ke ba ne balo la be ne kran ndo ko mo jama ben na la mai ka ba na mu la din non san yi tamma yanne san ye mu ai din ma e ka ke le ka sele nyoka ba na bi ka ke baya ba mo ko le ka ke na ka ke baya e ka ke mu so le ka ke wonyin na yo sai ka ke le be kambe ndo ka o haramu dale musol da ma ila nyola o haramu dale ba sai la furu musol lon alman kambe wala lon na do ka dada do ka manda hanna fo imam maliki fon yala man so musu jama nyi no la lulo ba imam maliki anyi nenga kila muso da ka ke abula ako mo dara aka de fo bodo jana ba ko la sa ayola kala muso la ko be sinan do dumo imam maliki aka de fo bodo nyinen kala ba nyinen ka balo be sinan de ako sai sa bodo nan ko wala jalabo imam maliki fon kida bo ni mara duru mansur ya ayo fa darula ako sai sa ade fo bodo nyan ko wala ala muso la bara ake abula ako mo maliki ibn abi mulay kafana fulon na balma da sunno ne hadisi anan londo da kida bon yimbala tafsiro yimbala ako ate ake alamu sola ke ya malafa kunna uke ekona kene gonda ta dala ay tulo ma ke ala akege yara ni mo den da kanna kuma be kamara le fo yara hanen da age da fulade ba mo ko kuma be kamara ba moment ta da mo ko ko no ani en dolla adolo kuma be je to kamara fulade to ta fulade famma nyoma imam maliki fa yo ibn abi mulay kayo na yin fa mai son ga go man sabade wala ke anda be sabin kida bo bala yo ni mo he kaya do lore ko to kam yan fo ani si falo ko ndo yanda fala ko mo man saya yen dolle la ko mo saya da bayan ke be fon ka ko lon na ko mo lan abi saya da le e ka bala wala je ba ka man sabi man bala wala ba be sabin do man su tafsiro nyen tole yo mo fa na lon karana yo nyul be ka ko na la fasal na de ka ko no be kilin kina fa be sa ki tiru kanne yolle an ka fonye wol ta ka fonye ani ngi bata so ne mene fa ke sunno ne tala fodi anu wa bi ol nyindi e man kara e be ko anu kilin fatar fo ya fuda e sin sun karo je molbe be ko fa de o sa so je ko fa fa fuda la be ta ko men ke fon ko sunni ol e man ko anu la kiti ollo ni
ya mai ba ka su mo be karando la kiti o be la de ka ba ya ma ya do la nyu to la da la ka be ho nda wa action jama kurbu min baro do mo ni ya ba ka su je kuma be fu wala e ko ani ba ka su ala Omula jahila de tuda bo non kuraro la non de ba fola ha don na doli o fole e lon na doli yin folo ko mo soni wosi ke no le maliki a misala fanna ibn abi mulaika fana misala fanna Wendi na de sa nga fuda de ba ka so to mada wala musu jama ni no musu lulu ni no ani e ka me fora musu ko ji keno ani ka la wal ni sami do ho jala bi ana adata le ako comme ni ko lo ye mo mo ya be kambi no londo do jifo nyala kana so ye fa jifo nyala jifo do mo dade jo do mo dade ba ni musu ko lo ye mo dade wala musu ko lo ya mo da man sura la sura mamma ko la sura kalulu ko adata musu fona ne ay je no ka fambulo balon dala comme ga dada konkuro jifo do nyame e nam no fona mo bi o mai ba ka sura e ko ba ka so je no dada e ga fola ba do dum be so sen kida bo bala e ku jama lol naati kalulu ko men be naati e fo se ko ya foko jala no den be fala ni ma haji jama be la fa balwala e sa fo no jala hanni amante so no ba ala yan fade wala ya ya kuma do so ade tuba gude ni christian to sa do la kay bo bala e ko de mende pol mende le de e de yesa de le be para so so la ba de ko muhammadu ma ne la mode de e la misine to be ballala sa do mbar ngan to je pol de adam tente polti ndem muslimo le dalan ko do ngata bi la kay do ya je ya fanyala ba da de le ya la haji do so dala Kalilu ti fala kondi comme muso fele rigeno ka ba tora konko bala wala mo fe docteur fe mo fe la bina fala jena kola ta anin ke o sike ko ga no da mala mala boro de o ma data yen no comme jifo data mo nyame be mo fe ko ba ga so jeno data ani ka me fe ko ba ga so ko ala di wala man den gode ya lo man di ya lo mu ko tan ko ala ale hudo ko nahanu abuna ulla wa ihibba'u e ko do ma ala di wala da kanu jom ale hudo me da fala de ba ya fo ma jazo Kama ya doza ba ka ya le la fuji ba ka zi fa ndendi tombi bunya do wala ndo le lata wala ka fogo kare ka fala kare ka donde ala hudo ko ala moto kanu donle de ania tero le moto de ala me muda ko wala ma kirisana fonga ala to ala fa dalle la bible ba dire ko o ma ala wulu dimate ko wa yo la bay ko ala ma wulu din sodo ko anda so ha fo de man din ko lo fana la cho sano man din wala ma ala man ko ga wala mari ala ko man den kolo etarra gana kana etarra suda na kapitalo Khartoum etarra sire Khartoum etora do bara biri boro ka etarra gana etora le mata ko ya to je enada firenje enada yurwaje biri firenje je yurwada je ala kayra jamale je ko bare tol ala do lon tol man den ko ma dolo ima hanim na mo la ka da sa ja daga ala ne ala ko da fa man malakada walla fa man ne wal ya non jamu di amoda ba ma ga ala man ke man ko nan ko di yo bare kamu da ko wulu wala mu ala wala ke tafido an mo da man ngol fa na man din ka to boda nyene ban to mo ma to le de e ka fa wala ko ba to ko man din ngol ala do le da e mo to dan de ala la o no de nyo bala ba han man ko man ko re sa ite ba ka su hikaya ano o marda so ko no ano da gana no agoto nyala de Senegal la kare ka sabla da Afrika akomande ko ko men de ma di mo agoba ka su da ma mo fo de men fa so do da le to mo o marda do ba ka wollo to yando be ala ko de ba ka so no e ko ba ka su ka fu mo le no ko ale di mo to mo si da no ba ka su ka fu na mo ale do ba ka su ka fu mo le je no da ba ka su ka fu mo le no ko mo so sa ka ru ji ke no ba ka su ka fu mo so lu da ya le lo mbale ma lon kida ko fo ba ka usula e man na la no hakil ma de la da o mo la jahili ata ma da ne la hakil ta ya ko adan te bike da ko ne falo da fu ya da fu ya ina kayan dan nam na yin to fa ba bi ba ya yin ga na be ba la mo ra ne falo da fu ya kayan da wani sa da mamodo ka ala kala mo de fadi ko wulu fa hani la kuno ma lo ko e ka fa le ne fada to ba bo ba bulo jama ka ala ko ne fada to hani la kuno fa mo ya ko o fada man ke ko isa ma ala donde o do mo ko ala ya wulu le baraka kuma de alfa to alfa be wara ma bade wala ka ala to na si alfa to wala
wala kan so be warama me yen kanu mo be wala famade no faale en kanu mo be o ala lan to kanu on to ma di wala di bay ma fo ko to ma wulu dan kan ayo ni fo be wala ila fo e sa mo wulu to de ila fo ko zer ma wulu to de ala wala bay fambala bay ila fo ko ala kanu ken to on e da ko ka be nga fahamule comme ko reka kuma londol la comme ko modo bi amang kuma lambo no ni man kuma lambo no ni mo kuma dron reka la ko be kasolti so nga fahamu baki na ta mo fanan ko deke kabrin ini ya jami na dunyola idara morkio me ya Casamas ko ino xana mambenno ko iro ka bla ñu la fa yanni fo mo xana sabatel mo la men na go ko ñen ka fode di mo ba ko zeno anu no le ndo la ja di ma problème yo on le dina go ni problème fo so aman so do ana ben ka do do wala mo be ja na mo be ja ko be do ni be ta malan ka ta sara wala ana bare en ta mo men na ka bana ke do fo la mo ro le so be no be den ko be la bare sa e so la fongo ya ho ba ga dala be ya na sa de ke ma la ma ye abla fa ja fa ja go ako do le e do man ke mo de ba ga fona de kala sa ba de be ya be jana la be ke do go sa ba be jine mi sa e go mo ya la e ba na ko mo de di no normal e de ala ni kila normal be ba ka so normal ya nda ka fa na ka de jama do sanje ka ba ko nda be ka mo nya ni be ka mo nya wal na ka wa do na di no ba ñu be ba ka so ya la la e se mo na ando no ande network sorry ko woni do wonde ko ma jam Manyo kelela, manyo malu, manyo kelela bisu, manyo malu la bisu. Sumakunda yanke kunda, yancholi ela jamasa. Sunkari bao yanke kelela, yancholi ela jamasa. Alibado mola, malfelela, itele musa musa. Manyo kelela, manyo malu, manyo kelela besumakunda, manyo malu la besu. Sumakunda yanke kunda, joli besu. Manyo kelela, manyo malu, manyo kelela besumakunda, manyo malu la besu. Sumakunda yanke kunda, joli besu. Okay, my goodness. Yeah. Manyo kelela, manyo malu, manyo kelela bisu, manyo malu la bisu. Sumakunda yanke kunda, yancholi ela jamasa. Sunkari bao yanke kelela, yancholi ela jamasa. Alibado mola, malfelela, itele musa musa. Manyo kelela, manyo malu, manyo kelela besumakunda, manyo malu la besu. Sumakunda yanke kunda, joli besu. Kabi and then even an info kan manji fa moy baki fa wo ni si sayno je kan wala na ni
yeah yala nyolo ye fanke fosu ni fotala fi unyen ka foni ide dino noma and ni la red dino do ranela e la kala da bala ni la konfa bala ni mo kilim bay ndonde den lunda na ja de te mai dara diamanda de onen dino e mona beje ko ni jondi woni ide dina bay mo la ko en kan kila man to be dunia be kila ma internet do ite kila ni ba makala madina lunda ya ma ajina lan taro lo fon ba mo kile na ja ti la programme misal fe la mena bodo anni kere sagol ma kuya ma ndar da moro fe ala bon kono ala sidi ay dan de pagaw bela anin gaka bela anin tirfo bela anin ma sa konda bela ndar da je sangi mo men na be bonja ko tanko nen bonya no hormo ko ko ranka ko bande tani nala ka se ya nin dun na anin kalam dingol fana anara korda na fa korda belo ndondo korda ko na ay korda belo ni sanji sabande be banko ka moro ala sidi ya nga fara ko do lon janne bar man so dalo ana sukuro ma dalo sanji sab man tul dalo man do mor dalo man simenti dalo hani hada atela ka be sa do mor man so hansi lon do mor jama pour ni nen bin bele be do ran la na nan do ina na do mor ci no denna do mor si fa sabat fonna ni men man kilim pour nen taro la fi nyan ka do do na re tulo tabe nen taro la fi tulo la do na re do akar mo bele na tinya na ko don ni simo so on kamen fa London na rada do mo banda ya do mo sana no be ko ya yo sai na ko be sa do lola la sa de lola pour jama yurwa anen tara la anen tara nya na banko be ta amadula jama kidula choni ala na dala nyin so ya el janela so ya konda lo da tamarande han bi na la ko be nyo kono na ko kon sa fa en sita je wado na dimbalu je tanen na o do problem man do no de ba nyol lam problem moti ba ko se kilim bayndo imaje ta kanyela sio ta kanyela ila dawato de ya ne be fani ala be ende ka be da be karo ka be to nyala be ga so barba ko se kilim bayndo mo be kera ku mo ko fa baloleti imaje aye bal karandiro ne kawandol imaje lolo ba ko yanna wa do me ge karando de e manna ba ko so sodo ya la mo fo ne pleno ti da to populida ade pleno sodo la mai de sila kilim yo karo ka be tambila ulolo hawo de ko karoti da ade ko karo balla tala ba ka so mo pleno de to mo to doti ba ka so mo karo do ulolo hawo be ka bal imaje be imbe la manje bal be me fo ka ela nen don le so be amma mo bal kala ba ka usila aka mo gibundi to la ba mo be sura ala le kidal ane ala le dino anan qur'ano ide mo karando lo ba ka usi be den e ka me fa be kana sabat imaje ni te o mo ja kala bi ama imaje ko ba ka usi de ka bi am london imaje e do ka bi am ji rola ne atenda be ka ya nga ko kuna bi ya jawado nga ko bo da ba hakilin tawlo yo le ka fundi fo e do ka men de ke do to nyal ban ka men be fo ma be ka lo man ay ande ka me ya ran jalo ko foro kende son de mendi a jaw kumbal salala na me da alaka wole ka man dun ko fana ko sol lan non de ka sinde de bal so mulom mo wolen ka so de e do ka so men be la ba ka ma ni de se ni de sikani bi do la lo de be la lan tele toldi bi a funyina kam kana lan de e ma so lan non de ka sinde ba so lomo nende men foto nan ko nyo bora ba hakilin da lelde bi ya jame wado mun albi ka hakilin da jebra ne londi baliya e ma jende da be ka so lan no so lon na kale akatule palale abi be dunya jamano balu ko e ma lon ko mo kilin na problemo anin di non manke pro e bono nyoro o mo la hakim da o le la ku fa baliya mo kilin baylo abaraka bake imam baka usu ende hankabi ci kayto ta ko take na ayelman ni lafte ni kala ni fanda fanna yo hankabi adodun ika ifanda men fo komonto jana komoko dolo manda jeno manda bari nanim kuto kola benta isi fan ñu kanan no ni yus façon ko molo mela nako iko abota nan gambia le afulata ay libya dundi jaman ay nana libya dundi kabara libya le ay asala mo min nakara bala libya le pour ashi kayto so nyame andum jaman banku ga libya la sukuro kabita bake because libya no lu ni la sukuro ka kemelu dila yo so aya fandante kemelu la bari comme ko ada fanan fi aya mul mantara kalama anda be kalama yus façon ko mo multi mi ala ko ndesilo dila la because munamu abe problem balu ndi kam gambia banku kam bari ko kilimbi o dara ni baake
ba wayte be ke idabula la kaja kono ibuka hala la moy fam andum te ko wati nga foy ko e ala ko bi solo ya kin nan kada ka mil fon saje faram ko fo ku sotor no ku sotor de wala kan dara nakita e lamin dam fala kenloto na e fefe ni jolon ron aka futam mare bari kam min be la moy ndebo ko jiji yo bari ngaje fo ni jolo me andako ati même fala bankun kan akolo fo banko e bandala andu abe problem bal natla gambe bankun kan ba jamana be sirinjele aba do mula be lala abe tala kamuto aba fulosla min diata aba fula ati même kala gambia abole kan europe jam ni yus façon ko e for la la tan ko kabara tuba du jang folo ay mo la ni mention be sangi tanko non dañu fe do ko sangi tanse tuba merol yaji fo ni ke même mo hanaf da sangi mo ni warula ala rablo dum amama fulala ko yaji bari mol mo bulano mo wala ka kiski baata malum fana mulyo kalam tale ya fa amle bara malum ka mulyo kalam tale ano ya am dañu kan before e futu be nga tuba du nyami den ni moy futu fo da ko dunne na jam bo nyaade ibuka ta don ko bindo nga futu mo fi kunda ko nga puro ki dani de jani ko mo den tuba wa bloko la lo nga fo time of spend fo after na ina na futu so kola ano man na la ba bari anata na sula muso sula sunduro do fanan sodo woni so songo samba hotel hotel loko mfula ka samba hotel hotel ay ni so songo kola sipo sur le baka so ngani la fayde ay kola sipo sur le pour kata arabu du karala yaji bari muno bay sunduro le bay ablo hotel hotel yalla manon ka xambe bi kalmalde bar wala xadan kay tenku ya fam man day be fam pour comme ça ko am ko akadiamo mo amra mun man tara kalama anin do bije o kada ko to mala mu sonko ti e ka fa Musa Sonko komando e te la laftan attaque le jam komando konte be de fasa kan de mandri fasa de to nyala fasa kan yo baro fama fam mur balti de so janni be da wastar le de da wastar de la kodal ko afama fam mur balti bala be siri itali bam kunka akada ni so bada bakili fakere fo hon man na so fan yala ma ko moti aman tonya fo ko moto ko mo me andaga ni kutu manna comme ko konton le ben da badia be ti mandro afana be sunni ka fumine ko afana wato wati te fan ko mandi sunni nde dum mantari comme ko ha ndemu nyati ndemu nyati dalar ko gon ndemu silmoti ha andum be Muhammad Ba dino la kam bi suuto ka dabla tilo ka andum moto ndebo ya famle yo so bari fo ningi o nyimma nyimbe no comme ko molbe nyimbe kala mala jaman banku kam bawon be tuwa bu janne so anyway ni yeb la do malu ka fo bolle be defal na ku kala ma bari nyin ana nyimbe nyoka ngele hotel do tuba bu sumtro nyin e ko sinema afama mu sinema balti asembo wata na fritio lo meti bara no kata hotel do janna no kata je fu lo bum fula bara to ka bu kila la shidol ka wada kayna fu mole kila bara ngi ando aka kum fananta la ka beta ka pendrol ma tan bar say non do hakilo do kila ko xambe kila la shidol ka fo ñu fana mo kila la shidol ba ngay mi defo yande kila la shilo ñu bet den fana mi dan kumbe kilo nya kara kana ga arka ba shilo kila shilo ka ta yage so fo ni kew ni be mala man ko andum mi mu do man na tende ni be mu do man na ba la fay ni ka da la fan na ko mu safo ni na so bi da fa mi da ani mo biya ha la fay ni ka wala yo safo ne na so ani moria yalo kaman kaman fo ni si fa la ko do e man ko ni e man kala mura hakilo tela e man karam yala ikam ya